যোনে যোনে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাল পায় এই ভিডিঅ'টো মামাৰ তালৈকে পঠাই দিব দেই। হাই, এইটো ভিডিঅ' আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাৰ কাৰণে। মামা আপোনাৰ কাৰণে ইয়াত চাই আছে। এয়া মানি মহেশ কৈলাশ আহিছে, এই কৈলাশ পৰ্বত আহিছোঁ। এইটো এটা মন্দিৰ, আপোনাৰ কথা এতিয়া মন্দিৰৰ পূজাৰী কৰি আছিলে। এয়া মামা দৰ্শন কৰি ল'ব। বামুণী মাতা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ল'ব। विश्व शर्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। उनके जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए हमारे हिमाचल में भी। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने आसाम में रहकर। इधर मंदिर में आने के लिए नहीं बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से हाँ। से आए यहाँ पे। हाँ, मंदिर में आए। कहाँ है ये बता दो। ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा में भरमौर में। भवानी माता का मंदिर है। जैसे ही कि विश्व शर्मा से हिमाचल शर्मा से वो मंदिर में आए और दर्शन करें। চাই লওক, ইয়াতে আপোনাৰ বন্ধু আছে। মাতা ৰাণী মন্দিৰ ইয়াতে।